नमस्कार पिला माने केमिति सब अच्छो धीरे धीरे कथा कहबो एते बड़ पाटे नै हैला मु काईती बात फोन खाई जी मु पचारि निए जाए भा भलो फास्ट अच्छो पिला माने काईती बात बकरा बच्चा भात पुनी पखाळ भातटा कोन पखाळटा कोन बकरा बच्चा आउ कोन आउ तनातु आउ कोन फूलकोबी मु काईती बात फूलकोबी दान कड़ी तमे कोन खाइछो माचा माचा हो हो टिके आगु रे मुड़ी बस खराब एई धन तमे टी पछु पळ आज कोन करिया गप्प सुनिबा नाच गप्प सुनिबा आज नाच होबनी नाच मा हेला हेई दिला नाच गछ कइला काटनी मते होइतिला हां एबे कोन गोटे गप्प सुनिबा गप्प कइ काटनी एटा खोलथिलो एडो अतला अपुड अलस का विषय सुनिबा अलसुआ दुख पाए हला सुना सुना एडी सुना मु जा कहबी सुनिबो तापर लास्ट को क्वेश्चन पचारिबी कहइबो हला खरा दिन पाटे चुप मु जहा कहबी सुन के किछि कोन खरा दिन सकाळ करा दिन तक कौलिया खरा घास ऊपर पड़ी चिकचिक करूथाय कौलिया खराटा घास ऊपर पड़ी की पूरा चिकचिक करूथाय कौलिया खरा जो सकाळ सकाळ जो खराटा आसे सेटा हला कौलिया खरा बुझिलो झिंटिका टिए खुशी मन रे घास ऊपर डेई बुलुथिला झिंटिका देखछ ना ना की कलर नानी कलर ग्रीन कलर झिंटिका देखिनो कलर अछि काबुरा कन ऊपर हां से ग्रीन जोटा सबुज सेटा मिसे हां से डेई डेई के घास रे डेई डेई के जाउथिला होला तापरे ता सहित खेलिबा पई सांगटी खोजुथाय से कोन एकेटी खेलुथला से भाबिला ता सहित आउ जण सांग खेलिबो से भाबुथला तापर एत्तिकी बेले पिंपुडी टिए खाद्य संग्रह करिबा पई बाहरी थाए पिंपुडी देखछ ना हां नानी कलर कोमा पिंपुडी कोन करे कामु ए दात कोइ कामुडे हो एत्तिकी बेले पिंपुडी से जाउथला हला झिंटिका से पिंपुडीटा को देखि झिंटिका कहिला पिंपुडी भाई एते सुंदर खरा होईची झिंटिका काकू कहला पिंपुडी को कहला कोन कहला पिंपुडी भाई एते सुंदर खरा होईची तुमरे खेलिबा पई मन हेउनी आसो सांग होई खेलिबा के कहला दितिका का कहला पिपुई की कहला एते सुंदर खरा होईची तमर कोन खेलिबा पई मन होउनी एडी के आसो सांग होई के खेलिबा पिंपुडी का कहला नाई झिंटिका भाई मते बेलो नाही बेलो माने कोनटा को टाइम नाही समय नाही कहला मते टाइम नाही मु जाउछि खाद्य संग्रह करी आसंता दिन पई साइति रखिबे से कोन कहला मु जाउछि खाद्य संग्रह करी से खाइबे कोन से कोन करन जे धाड धाडी जे जांती खाद्य संग्रह करी कि ताको गातरे रखन तापर दिन पुनी खाइबे कते दंडा करबे पुनी रखिबे खाद्य कते दंडा नै जाती तापर कोन कहला एहा कही पिंपुडी ता बाटरे चली गेला झिंटिका ता कथा को हसरे उड़ै देला हला पिंपुडी कोन कहला पिंपुडी कथा को सुनी के झिंटिका कोन कहला हसरे उड़ै देला एडा ना सियाडे नुए एडा ना भाबिला पिंपुडीटा सतरे केते बोका झिंटिका भाबिला पिंपुडीटा केते सतरे केते बड़ बोका एते सुंदर पागरे न खेली काम करूची से कोन कहला एते सुंदर पाग होईची पिंपुडी न खेली की काम करची के कहला झिंटिका कहला तापरे एमिति केते दिन बीती गला वर्षा दिन आसी गला एमिति सब दिन गला तापर वर्षा दिन आइला
ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କେତେ ଦିନ ଧରି ଝଡ଼ ଲାଗି ରହିଲା। ଝଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ବର୍ଷା ପବନ ବାତ୍ୟା ଯୋଉ ହୁଏନି ନା ହଁ ବିଜୁଳି ମାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ଲାଗିକି ରହିଲା। ବର୍ଷା ଦିନରେ କ'ଣ ହୁଏ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଝିଣ୍ଟିକାଟିର ଖାଦ୍ୟ ନଥାଏ। ଝିଣ୍ଟିକାର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ନଥାଏ। ଇଆଡ଼େ ନା ଶୁଣ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣିବ ଇଆଡ଼େ ନା। ଝିଣ୍ଟିକାଟିର ଖାଦ୍ୟ ନଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉ ଖାଇବା ଜିନିଷ ହେଲା ସେଇଟା। ସିଏ କହିଲା କ'ଣ କରିବ ଭାବିଲା। ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବର୍ଷାରେ ସେ ଓଦା ହେଇକି ଗଲା କିଏ ଝିଣ୍ଟିକା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କହିଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାଇ ମୁଁ 2 ଦିନ ଧରି କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା କାହାକୁ? ଝିଣ୍ଟିକା କହିଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି କି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାଇ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ବି ଖାଇ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛ ମତେ ଦୟାକରି କିଛି ଦିଅ। କିଏ କହିଲା? ଝିଣ୍ଟିକା କହିଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତୁମେ ତ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛ ମତେ ସେଇଥିରୁ କିଛି ଦିଅ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାକୁ ଦୟାକରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା ଓ ବୁଝାଇ କରି କହିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସେତେବେଳେ ମୋ କଥା ହସରେ ଉଡ଼େଇଦେଲ ଓ ମୋତେ ବୋକା ଭାବିଥିଲ। ଏବେ ଜାଣିଲ ପ୍ରକୃତରେ ବୋକା କିଏ? କ'ଣ ବୁଝିଲ? ସିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଝିଣ୍ଟିକା ଯାଇକି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ କହିଲା ମୋତେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କ'ଣ କହିଲା ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲ ମୋ ଉପରେ ହସିକି ଉଡ଼େଇଦେଲ। ମୋତେ କହିଲ ମୁଁ ବୋକା। ତମେ ଜାଣିପାରିଲ ନା ଏବେ କିଏ ବୋକା? ମୁଁ ବୋକା ନା ତମେ ବୋକା? ତାହେଲେ ଏଥିରୁ କିଏ ବୋକା ବାହାରିଲା? ଝିଣ୍ଟିକା। ଝିଣ୍ଟିକା ଅଳସୁଆ ସେ କାମ କଲାନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ହଇରାଣ କହିଲା ଖାଇବାକୁ ବି ପାଇଲାନି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାର ସବୁଦିନର କାମ ତାର କରିଚାଲିଲା। ଆଗକୁ ଆସ ଆଗକୁ ଆସ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାର ଡେଲି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ସଂଗ୍ରହ କରେ ସେ ତାର ସେଇ କାମରେ ଲାଗିଲା। ତାର ଖାଦ୍ୟ ରହିଲା ସଞ୍ଚୟ ହେଇକି କିନ୍ତୁ ଝିଣ୍ଟିକାଟା ସେଟା କଲାନି। ଝିଣ୍ଟିକାର ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଭୋକରେ ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହିଲା କିଏ ବୋକା ତ ଜାଣିଲ। ତାହେଲେ ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା କ'ଣ? କାମ ନ କଲେ ଯଦି ଅଳସୁଆ ହେଇକି ରହିବ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଯୋଉ କାମଟା କରିବା କଥା କରିବ ହେଲା। ଯଦି ତମେ ଅଳସୁଆ ହେଲ କି କିଛି କାମ ନ କଲ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ଅଳସୁଆ ହବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ନିଜ କାମ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଖାଇଲା ବେଳେ ଖାଇବ, ଖେଳିଲା ବେଳେ ଖେଳିବ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ଶୋଇବ। ବୁଝିପାରିଲ?